Song title sa ngaton nga topic sa sini nga gabi, paano kita makalikaw sa silot sang Dios? So hibaluon naton, no, paano kita makalikaw sa silot sang Dios? Paagi sa aton nga pagtuon sa pulong sang Dios, mahibaluan naton nga may paagi gali. So, di ako ninyo sa pagtuon, agud mahibaluan naton ang kamatuoran. Before kita proceed sa proper nga pagtuon, mga muyo anay kita. Our loving Heavenly Father, we thank you, Lord God, sa sini naman nga tion, Father, nga ginhatag mo sa akon. Nga sa diin pahayag ako, Ginoo, sa imo nga pulong. Lord, patawad sa amon nga kasalanan. Lord, nagapangayo ako sang kaalam. I-empower ako, Father God, sa imo balaan nga Espiritu, Ginoo. Agud may ara ako, Ginoo, sang enough nga kaalam nga langit nun nga naghalin sa imo, Father God. Tagay ko, Ginoo, sang kaisog. Nga sa din mapahayag ko, Ginoo, ang kamatuoran. Mapahayag ko, Dios, ang mensahe nga gusto mo gid ipaabot sa amon tanan. Father God, salamat sa sining programa tingog sang kaluwasan nga padayon nimo, Ginoo, gingamit mightily, powerfully, agud mabantala ang maayong balita ni Kristo. Lord, i-bless kami tanan sa sining nga gabi. I-ready, Lord, ang amon nga heart and mind sa pagpamati sa imo nga pulong, sa pagbaton sa mga pagsabdong, o Dios, paagi, Ginoo, sa imo nga pulong. I-bless, Ginoo, ang tanan nga naga-view, ang tanan nga mga followers sa tingog sang kaluwasan. Taga isang spirit of understanding, Ginoo, nga mahangpan gid, Father, ang imo nga pulong. Pangamuyo namon nga may pagpasalamat sa balaang ngalan ni Jesus. Amen. Okay, sa liwat, ang title sa aton nga topic, paano kita makalikaw sa silot sang Dios? So sa sini nga gabi, isa lang ka punto, no, ang akon i-share sa inyo, kag amo ini ang yabi. Kag paagi sini, masigurado naton nga kita makalikaw sa silot sang Dios. Okay? Paano naton malikawan ang silot sang Dios? Kita tanan kinahanglan nga magtuo kay Kristo Jesus nga aton Ginoo. Tuuhan naton siya, batunon naton siya nga aton Ginoo kag manluluwas kag Dios kag hari sang aton kabuhi. Kung himuo naton ini mga utod abyan, sigurado nga makalikaw kita sa silot sang Dios. Iginhambal sang Biblia sa Book of John chapter 8 verse Book of John chapter 3 verse 18. Kung may mga Biblia kamo dira, pwede nyo gid ini masundan. Agud mabasa ninyo mismo ang mga verse nga akon gin-quote diri. I know ang iban matingala nga wala man ko may ginbit-bit nga Biblia, even cellphone. Tungod mga utod abyan, ari na sa akon nga mind, ari na sa akon heart. No, gintun-an ko ang pulong sang Dios agud isugid sa inyo. Gani gina-encourage ko kamo nga basahon ninyo ang mga verses nga akon gina-quote agud makasiling kamo
nga ini matuod. No, hindi ako diri magsugid nga akon-akon lang. No, isugid ko ang kamatuoran kag kamo mismo. No, makapamatuod, it's because mabasa ninyo paagi sa Biblia ang mga verses nga akon i-quote, kay amo ini ang makapamatuod sa akon isugid sa inyo nga ini kamatuoran kag kamatuoran gilang. So ang verse nga ni amo ini ang makapamatuod nga paagi gid lamang kay Kristo Jesus makalikaw kita sa patod nga silot sang Dios. No, verse 18 ginhambal diri ang bisan sino nga nagatuo sa anak, no, hindi paghukman. Pero ang bisan sino nga wala nagatuo, nahukman na. Tungod nga wala siya nagtuo sa ngalan sa bugtong nga anak sang Dios. No? Maatahag nga kamatuoran. Ang bisan sino nga nagatuo sa anak sang Dios, nga amo si Ginoong Hesus, no? Hindi na paghukman nga silutan. No? May ara sang assurance ang tanan nga mga nagadangop, nagapasakop kay Ginoong Hesus. No? Tanan nga nagatuo sa iya, pagtuo nga matinud-anon sa bugos niya nga tagipusoon, ari ang pasalig sang Dios. Hindi na ikaw pagsilutan, it's because nagatuo ikaw kay Ginoong Hesus. Pero ang bisan sino nga tawo nga wala ang nagtuo sa iya, nahukman na tungod wala siya nagtuo sa ngalan sa bugto nga anak sang Dios. So tama ka athag nga kamatuoran mga utod abyan. Nga hindi ini siling ginahawm-hawm lang o nabatian ta lang o gin himo-himo lang sang tawo nga doktrina, kundi mabasa mismo sa Biblia. Kagkamo mismo nga may mga Biblia, ma-prove ninyo nga ini matuod. It's because nakita ninyo kag mabasa gid ninyo ang ini nga kamatuoran. Nga si Jesus gali ang yabi. Siya gali ang paagi nga makalikaw kita sa silot sang Dios. Paagi kay Ginoong Hesus, no, napabalik ang maayo naton nga relasyon sa Dios. Tungod sa sala, mga utod abyan, ang tawo na palayo sa Dios. Ang sala amo ini ang nagpasiparar sa tawo kag sa Dios. Kag amo ang kamangdanan nga ang Dios hindi na magpamati sa aton nga mga pangamuyo. Kag tungod sa sala sang tawo, tungod sa kalaot sang tawo, nagakaakig ang Dios. Rason nga gusto sang Dios silutan, laglagon, no, ang bugos nga katawhan. Tumutuma na kalaot sang tawo. Pamatuod diri sa Efeso 2:1, no, sang una, no, patay kita sa panulok sang Dios tungod sa aton mga sala kag sa aton mga paglapas. No, amo ining kahimtangan sang tawo sang una. No, instead nga papason sang Dios, laglagon sang Dios, no, nangigbabaw ang dako nga gugma sang Dios. No, ginpadalaya ang iya bugto nga anak nga amo ang magsalod
sa kaakig sang Dios. Amo ang magsalod sa silot sang Dios nga instead para sa tao. Si Ginoong Jesus ang nagdupa sa cross sa pag-ako sa tanan nato na kasalanan. Siya ang kabangdanan nga naumpawan ang Dios nga Amay. Kag napabalik ang maayo naton nga relasyon sa Dios. Utod abyan pamatuod sa Roma kapitulo 5 versikulo 10. Nagsiling dira sang una mga kaaway, sang una mga kaaway kamo sang Dios. Sang una mga kaaway kita sang Dios. Pero paagi sa pagkapatay sang iya anak, napabalik na ang aton maayo nga relasyon sa iya. Tungod nga may maayo na kita nga relasyon sa Dios, sigurado gid nga luwason niya kita sa palaabuton nga silot. Luwason niya kita sa palaabuton nga silot paagi sa kabuhi ni Kristo Jesus. So katahom nga kamatuoran mga utod abyan, paagi kay Kristo Jesus, napabalik ang aton maayo nga relasyon sa Dios. Kag paagi sa kabuhi ni Kristo, sigurado nga luwason kita sa palaabuton nga silot sang Dios. Secured na kita mga utod abyan kung kita ara na kay Kristo Jesus. Gani hindi kita pagpangduha-duha sa paghimo sang desisyon nga magdangop kita kay Kristo, magtuo kita kay Kristo. Kaya mo ining paagi, wala na sang iban utod abyan. Hindi naton pag ibaliwala ang ini nga kamatuoran. Hindi naton pag i-ignore ang ini nga kamatuoran. Kay basi maabot ang tion nga ulahi na ang tanan. Pariho bala sa pagbaliwala sang katawhan during sa time ni Noah. Very popular ang istorya ni Noah. Kay nagpadala ang Dios sang anaw sa bugos nga kalibutan. So ginsugo si Noah sang Dios nga paandaman ang tanan nga tao, nga magbiya sila sa sala, magbalik sila sa Dios, isikway nila ang ilang mga Diyos-Diyos. Untatan nila ang paghimo sang kalautan, makahuluya, mahigko nga mga buhat, kag magbalik sa Dios. So mo ining instruksyon sang Dios kay Noah. Pero ang mga katauhan, wala nagpati. Wala nagpati sila sa kay Noah nga amo ni ang sugo sang Dios. Wala nila ginpatihan ang pulong sang Ginoo. Nagpakatiga sila, nagpadayon sila sa pagpakasala, nagpadayon sila sa paghimo sang kalautan. Nga sa diin, amo ini ang ginakaakig kaginakaugdan sang Dios. Rason nga si Noah, ginpaubra sang Dios sang arka. Kag gintamay pagid nila. Tungod wala man ulan during the time, ginhambalan pala si Noah sang buang. Ginayaguta, ginamulay, ginainsulto, kag ginabato pa si Noah. So, even sa subong panahon, ang mga alagad sang Dios naka-experience naman sa mga paghingabot. So, tungod sa to, nga wala gid sila nagpamati kay Noah, wala gid sila nagpamati sa paandam sang Dios.
Rason nga paabot na sa Ginoo ang iya kaakig. Ang iya silot sa sining katawhan. Ginlaglag niya ang bugos nga katawhan tungod sa kalaot sini. To make the long story short, ang bugos nga katawhan, ang tanan nga nagakabuhi sa kalibutan, ginlaglag sang Dios. Ang tanan nagkalamatay except kay Noah kag sa bugos niya nga pamilya. Amo lang ang naluwas. Ang bugos nga panimalay ni Noah. Kag kun aton hangpon ang ini nga sitwasyon based sa Bible, no? Ginsilutan sila, ginlaglag sila tanan. Napatay ang ilalawas. Kag even ang ilakalag mapatay man. So duhagid kakamatayon ang ila maeksperiensyahan. Number 1, ang physical death. Amoy ni kamatayon sa ila tawhanon nga lawas. Ikadua, tungod wala sila nagtuo sa Dios, wala sila nagtuo sa pulong sang Ginoo. Ang ila kalag, no, igatagbong sa impyerno. Igatagbong sila sa linaw nga kalayo. Amo ining ikaduha nga kamatayon. Kag ini makita gani sa Revelation chapter 20 verse 15. Pamatuod nga ang ginhambal ko makita kag mabasa ninyo. Nga ang tanan nga tawo nga ang ilang ngalan hindi masapwan sa Book of Life, igatagbong sila sa linaw nga kalayo. Amo ining ikaduha nga kamatayon. Therefore, ang tawo nga hindi magtuo kay Kristo, ang tawo nga hindi magtuo sa pulong sang Dios, sigurado nga silutan gid siya. Hindi gid siya makalikaw sa silot sang Dios. Gani mga kauturan nga nag-abuse subong nagapamati sa pagpahayag sang pulong sang Dios. Tuuhan naton ini. Hindi naton pag i-ignore ang ini nga kamatuoran, hindi kita magpawala. No, nga sa diin masiling kita nga bata pa man ko, hubin pa man ko. Wala pa man ko masakit, dugay pa man mag-abot si Kristo. No, damo man ko kwarta if in case magbasakit ko. Kaya ko man, no, magpa-ospital sa mga sikat nga mga ospital. Tungod damo man kuya kwarta. Uto dabyan, no, may masakit ka o kun wala, bata ka o kutigulang na, manggaranon ka o pigado, mapasugot kita kag si hindi, mapatay kita tanan. No, mapatay kita tanan. Tungod ang aton kabuhi, hulam gid lang. Hindi kita ang nagakontrol sini, kundi ang Dios nga labing gamahanan. Tagtuga sa langit kag duta, tag-iya sa tanang butang, kag tag-iya mismo sa aton kabuhi. Gani hindi kita magsalig. No? Kaya ang kamatayon mag-aabot sa tagsa katawo any moment. Bisan anong oras. Wala kita kahibalo sa ano nga paagi. Pwede kita mapatay paagi sa masakit. Pwede kita mapatay even sa katulugon. Even sa aksidente, no? Even sa kalamidad, even sa mga trahedya. Hindi ta kapili kung ano nga klase kamatayon nga gusto naton. Rason nga ang gusto sang Ginoo, buhi pa kita sining kalibutan, preparado kita. Ang gusto sang Dios, ang tanan nga tao maluwas. Kasi Kristo Jesus, mga utod abyan, nagpanginmatay sa cross, hindi para sa mga pinili lang, kundi para sa tanan nga tao. Ikaw, ako, kita tanan ginpanginmatyan ni Kristo Jesus.
Agud kita tanan makadaangat sa kaluwasan. Agud kita tanan makalikaw sa silot sang Dios. Ang gusto sang Ginoo, hindi na ta makadangat sa ikaduha nga kamatayon. No? Ining pag-antos sa impyerno. Ang gusto sang Dios, sa iya pagbalik, madala kita tanan. Pero ang tao, gintagaan sang Dios sang freedom. Gintagaan sang Dios sang kahilwayan. Nga magpili kita. Ano nga dalan ang usuyo naton? No? May duha ka dalan ang ginapausoy. Nasulat ini sa Mateo chapter 7 verse 13 and 14. Sa dalan nga masangkad, madamo ang nagaagi diri. No? Tungod matawhay diri. Ang pagpangabuhi diri pagusto. No? Kalingawan, kasadyahan, tanan-tanan nga kalipayan sa kalibutan, yara sining malapad nga dalan. Kag madamo ang nagaagi diri. Apang sa unahan, nagahulat ang patod nga kalaglagan. Pag-antos dito sa impyerno. Damo ang nagaagi diri. Kag ang dalan nga makitid, gamay lang ang nagaagi diri. Amo ining matutom nga alagad sang Dios, amo ini ang matutom nga mga sumulunod ni Kristo. Amo ini mga tumuluo ni Kristo nga matutom. May kabudlayan, may pag-antos nga aman. Mismo ang kontra naton aton kaugalingon. Kay ang gusto sang aton kaugalingon kontra sa gusto sang Dios. Kontra sang Espiritu Santo. Rason nga gamay lang ang nagaagi diri. Kay gusto sang tawo, no, kabuhi nga pinagusto, wala bawal. Pero dumdumo naton mga utodabyan, ang kalipayan sa kalibutan o malagi gilang. No? Pero ang gin-offer sang Dios sa aton, kalipay nga walay katapusan, kag kabuhi nga walay katapusan. Maangkon tani kon kita magdangob kay Kristo Jesus. Magtuo kita sa iya. Pagtuo nga naghalin sa aton tagipusoon, hindi sa dila lang. Hapos balaan ang paghambal nga nagtuo ako kay Jesus. No? Rason nga si James gani, si Apostle James, nangita agad sang pamatuod. Hambal niya dira sa James chapter 2 verse 17 nga ang pagtuo kung wala sang maayong binuhatan, ang ina nga pagtuo patay. Gani kita tanan nga mga tumuluo dapat ma-prove naton nga dapat nag-change ang aton kabuhi. Kung ginakilala naton si Jesus nga aton amay, kung kilala naton si Jesus, sino si Jesus, dapat sundon naton ang iya kabubuton. Kay gusto ni Ginoong Jesus, hindi na kita magpakasala. Bayaan na naton ang tanan nga bisyo nga makaguba sa aton kaugalingon. Kung tatanan naton ang paghalit sa aton isig kapariho. Hatag kita tion sa Dios while nagakabuhi kita sining kalibutan. Hatag kita time sa Ginoo bisan sa pagpangamuyo. Bisan sa pagbasa sa pulong sang Dios. Kinahanglan naton mag-meditate sa pulong sa Ginoo adlaw-adlaw. Kay kun ginahimo naton ini, sigurado nga masunod naton ang kabubuton sang Dios. Kag amo ining manifestation nga kita matudtuod nga nagatuo sa iya. Matudtuod nga nagakilala sa iya nga aton amay. Kay ang aton amay balaan kag matarong.
Of course, ang ginahimo sang amay, amo inang sundon sang mga anak. I'm not saying kita nga mga Kristohanon, perfect na. No. As long ari pa kita sa kalibutan, makasala kita. Pero kung masami naton ginabasa ang pulong sang Dios, mahibaluan naton kung ang aton ginahimo husto o kung hindi. May sala balaan nga intentional, kag may sala man nga unintentional. Kung nabalaan mo nga sala ina, kag ginbuhat mo, hungod na nga sala. Pero kung nakasala kita as human, no, tungod sa Holy Spirit nga ari sa aton, mabalaan naton nga nakasala kita. Of course, sa aton pagpangamuyo, ask forgiveness. Mangayo kita panawad sa Ginoo. Kaya nakasala kita bilang tao. Tungod ahad na kita sa bugay sang Dios, idalom na kita sa bugay sang Dios. Ang aton nga Dios puno sa gugma kag kaluoy. Ang Ginoo nakaintindi. No, nakaintindi ang Dios. Pero ang Ginoo nagakalipay nga aman. Nagatinguha kita sa pagsunod sa iya kabubuton. Tungod kita tanan nga mga tumuluo, mga kaanakan na sang Dios. Kaya ang tutuod nga luwas, ang tutuod nga Kristohanon, no, ang iya pagginawi maayo. Ang iya pamatasan maayo. Sang una, wala pa siya kay Kristo, suplada. No? Ayhan irritable. No? As tawag sini sarcastic o kung stricto ang dating. Pero kung sang ara na siya kay Kristo, malulo na ni nga tao. So, share ko, no, ang ini nga mga manifestation, no, sa mga tao nga may bunga. No, ang maayong binuhatan balaan, amuning bunga sa imo nga pagtuo kay Kristo. I hope nga makita ani sa aton kabuhi. Hindi man pwede nga ara na ta kay Kristo, wala may nagbago sa aton, wala may nag-change sa aton nga kabuhi. So mga utod abyan, nahibaluan na naton ngang paagi gali nga malikawan naton ang silot sang Dios. Amo si Kristo Jesus. Kung siya ang nagahari sa aton kabuhi, siya ginakilala naton nga aton Ginoo kag manluluwas. Sigurado nga malikawan naton ang silot sang Dios. Kay ginhambal sa Roma 8:1, ang mga tawo nga ara na kay Kristo, hindi na pagsilutan sang Dios. Amo ini ang pasalig sang aton nga Ginoo. Gani, hindi naton pagpatihan ang iban. May nagahambal daan nga iban nga tawo na wala pa na may makasigurado nga man, wala man may patay nga nagbalik nga tuod gid na nga may impyerno, tuod gid na nga may langit. Mga utod abyan, hindi naton pag-intertinahon ang ina nga mga istorya nga aman kaalam na nga naghalin sa tawo lang. Kag ina himo lang sang tawo, espekulasyon lang sang tawo, kag wala basihan. Ang tuuhan naton utod abyan, ang pulong sang Dios nga ara sa balaan nga Biblia nga babasa naton, kag mismo ang pulong sang Dios amo ang nagpahayag, amo ang nag-declare nga amo ini ang kamatuoran, kag amo ini dapat tuuhan sa tanan nga tao. Kaya amo ining paagi nga
makalikaw kita sa patod nga kalaglagan. Malikawan naton ang silot sang Dios. I hope nga amo ning aton tuuhan. Hindi ka magpangduha-duha. Ano man dira nga discouragement sa tawo sa palibot mo, kung wala malang basihan, hindi pagpatihi. Ang patihan mo, ang pulong ni Kristo. Kaya mo ini ang nagdala sa aton sa ang kamatuoran. Abyan, kung ikaw nagapamati sa sini nga gabi, hindi ini aksidente nga nakabati ikaw. Basi wala ikaw kahibalo sa sini nga kamatuoran. Basi sa gihapon, ara ka pa sa pagpangduha-duha. Nga pagkatapos, kumaon na sang Dios ang ining hulam nga kabuhi, ang aton kalagdiin makadto. Pero sa sini nga gabi, mapatuod mo abyan. Nga hindi ikaw maimpyerno, hindi ikaw silutan sang Dios. No? Kung magdangob ka kay Kristo, magtuo ka, kag magsalig ka sa iya. Batunon mo siya nga Ginoo nimo kag imo manluluwas. Tuuhan mo nga siya nagpakamatay tungod sa imo sala, tungod sa aton tanan nga makasasala. Kung himuon mo ni abyan, desisyonan mo sini nga gabi, maluwas ikaw. Kaya mo ina ang pangako sang Ginoo. Nga ang bisan sino nga nagatuo sa iya, hindi na mawala, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. Amo inigin pahayag sa Juan 3:16. No? Kay ginhigugma sang Dios ang kalibutan, ginhatag ya ayabugto nga anak. Nga mo si Ginoong Jesus. Agod ang bisan sino nga magtuo sa iya, hindi na mawala, hindi na maimpyerno, hindi na pagsilutan sang Dios, kundi may kabuhi siya nga wala sing katapusan. Amoy ning regalo sang Dios sa tanan nga nagatuo kay Jesus. Amo lang ni kasimple o todabyan. Ano man nimo ka sa ulado sa tanan nga kasuguan, ano man kadamo sa imo relihiyon, ano man katutom sa imo relihiyon, kung wala pa ikaw relasyon sa Dios, wala pa ikaw kay Kristo, hindi mo gid maangkon ang kaluwasan. No? Hindi mo gid maangkon ang kaluwasan. Kay si Kristo lang ang paagi. Kag wala na sang iban pa. Si Jesus mismo nagpahayag sa Juan 14:6, ako ang dalan, ang kamatuoran kag ang kabuhi. Wala sang may makakadto sa amay kung hindi paagi sa akon. Di kun may ara dira nga may iban pa nga paagi para maluwas, kag hindi si Jesus, abyan kabutigan ina. Kaya ang kamatuoran, amo ini maghilway sa aton, no? Maghilway sa aton ang kamatuoran. Gani ang tuuhan naton, ang pulong ni Kristo, hindi ang sa mga istorya lang. Hindi ang sa mabatian lang naton sa palibot. Hindi sa mga traditional, sa mga halin pa sa mga katigulangan, gagin pasapasa, hasta sa sining henerasyon. Kag ina nga pagpalatihan, hindi man masapwan sa Biblia. Mga utod abyan, it's about time. Nga bayaan tana. Kay malaglag lang ikaw dira. Kag isa ikaw sa pagahukman kag silutan sang Dios, kung magpabilin ikaw sa sina nga sahi sang pagpalatihan. Kaya ang makaluwas sa aton, ang Biblia nagtudlo si Kristo gid lang. No? Kaginhambal pa sa Juan 4:12, Acts chapter 4 verse 12.
No, mabasa nyo na. Sa Ilunggo, Binuhatan, Kapitulo 4:12, walay iban nga ngalan nga ginhatag sa idalom sang langit sa mga tao, kundi ngalan gid lang ni Hesukristo amo ang makaluwas sa aton tanan. Walay iban nga ngalan nga makaluwas sa aton, ngalan gid lamang ni Kristo Jesus. Hindi naton pag-i-compromise nga, Brother Vic, isa man lang aton nga Dios. Ang Dios ka ginatuuhan mo, Dios manamon. Ang imo manluluwas manamon. Pamangkot, sino gid bala ang imo ginaludhan. Nagaampo bala ikaw sa matutuod nga Dios, buhi kag hindi makita. May mata, makakita, may dalunggan pero makabati. May ilong, makapanimaho, kag may baba, makahambal. Amuning Dios nga buhi. Pero kung nagaluhod ka sa ginakilala mo nga Dios, pero ginatamdan mo, ginatulok mo, makita mo, mahikapan mo, pero wala ka buhi, sukwahi sa kamatuoran. Kaya ang matutuod nga Dios, buhi kagamahanan, kag hindi makita. Kasi Ginoo nga Jesus naghambal gani sa John chapter 20 verse 29, bulahan ang tawo nga nagatuo sa akon bisan wala siya nakakita sa akon. So we are blessed nga nagatuo kita sa buhi nga Dios. Dios nga makabati, Dios nga may kaluoy, kag Dios nga makasarang sa paghimo sa tanan nga butang. Amo ini ang gusto sang Ginoo nga simbahon naton siya sa espiritu kag kamatuoran. Therefore ang aton nga Dios nga pagasimbahon ara sa bisan diin. Pwede kita kapanawag sa iya, pwede kita kapangamuyo sa iya. So I hope amo ini ang Diyos ang atong ginutuan, amo ini si Ginoong Jesus. Kabay pa nga may mausisaan kita, may matalupangdan kita sa aton sabong pagpalatihan. Ayhan si Jesus gidman bala. Kaya ang Biblia nagtudlo, wala na sang liwan nga makaluwas sa aton si Kristo Jesus gid lang. Kung nabasa ninyo, dira sa Lucas 23, 39 hasta 43, pamatuod ini nga ang may otoridad sa pagpatawad, sa paghatag sang kaluwasan, sa pagluwas sa aton, sa patod nga kalaglagan, nga makalikaw kita sa silot, amugid lamang si Kristo Jesus. No, istorya ini ni Ginoong Jesus ang ginlangsang siya, natungan siya sang duha ka kriminal. Ang isa ka kriminal nagpasipala kay Jesus. Siling niya, kung matuod ka nga Dios, magpanaog ka dira, kag luwasa kami. Ginsaway siya sang isa ka kriminal. Wala ka bala na hadlok sa imo ginambal. Kita, bagay lang nga silutan tungod kita makasasala. Pero siya wala sing sala. Diri sa 42 kag 43, hambal diri sang isa ka makawat nga may paghinulsol kag nagatuo kay Kristo. Siling niya, Jesus, dumdumaman ako kung maghari ka na. Si Jesus naghambal sa iya, matuod ining ginasiling ko sa imo, subong nga adlaw, mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Praise God. Ano man ka makasasala sang tao,
Kung ini may paghinulso sa tagipusoon, may pagtuo sa tagipusoon, batunon siyang Dios. Inbaton siya ni Kristo Jesus. Kag ang ini nga tawo nga nagtuo kay Kristo, si Jesus naghambal mismo, mangin kaupod ko ikaw sa paraiso. Therefore, wala na'y pag-antos sa ikaduha nga kabuhi. Sigurado nga ang iya kalag mapalangit kaupod kay Kristo Jesus. I hope, mga utod abyan, may pagtuo kita kaangay sining isa ka kriminal. Ano man naton ka makasala, kung kita matinud-anon nga magdangop sa Dios, maghinulsol sa aton mga sala, kagtutuod nga nagatuo kay Kristo, maluwas ikaw, maluwas kita tanan. Kaya mo ining gusto sang Ginoo. Hambal din ni John. Ang hambal ni John sa 1 John chapter 2, verse 28 and 29. Bilin ni John sa aton tanan, mga anak, magpabilin kita kay Kristo. Agod, hindi kita magpanago sa kahadlok o kung kahuya, kung mag-abot na siya. Nahibaluan ninyo nga si Kristo matarong. Gani makasiguro kita nga ang tanan nga tawo nga nagahimo sang matarong, mga anak sang Dios. So I hope, mga utod abyan, nga ang mga Kristohanon, ang tanan nga sumulunod ni Kristo, ang tanan nga tumuluon ni Kristo, sa aton pagkabuhi subong, tinguhaan naton nga makita mismo si Kristo sa aton kabuhi. Kagang ini nga kamatuoran as a Christian, ipalambot man sa iban. Sugidi man ang iban. Sugidi ang pamilya mo, abyan mo, iban nga tao. Agon makatlikaw man sila sa patuod nga kalaglagan. Agon makalikaw man sila sa silot sang Dios. May paagi pagali nga malikawan naton ang silot sang Dios. Amo si Kristo Jesus, mga utod abyan. Sugidi man ang iban. Kaya ang promisa sang Ginoo sa aton, masaligan. Kay si Jesus halin sang una subong kag sa walay katapusan, amo man sa gihapon. Gani nagsaad siya sa aton tanan, nga tanan nga nagatuo sa iya, tanan nga nagasalig sa iya, tanan nga nagakilala sa iya nga Ginoo kag hari. Hambal ni Jesus sa John chapter 10 verse 28, hatagan ko kamo sang kabuhi nga wala sing katapusan. Hindi na kamo mawala. Kag wala na sang may makaagaw pa sa inyo sa akon, mga kamot. Praise God. Salamat sa promisa sang Ginoo. Gani abyan, hindi kita magpangduha-duha. Dangop kay Kristo. Tuuhi si Kristo sa bugos mo nga kabuhi kag tagipusoon. Kag wala ka na sang iban pa nga kilalahon nga Dios, kundi si Kristo Jesus. Ara siya sa bisan diin, labing mataas kag makagagahom siya nga Dios. Nakahibalo siya sang tanan. Gani dapat gid lang siya nga tuuhan kag saligan sa bugos naton nga kabuhi, kaysa sini nga paagi sigurado malikawan naton ang silot sang Dios. Kay si Kristo Jesus amo ang yabi sang kaluwasan. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord, sa imong nga pulong. We thank you, Lord, sa kamatuoran. We thank you, Ginoo, sa Holy Spirit nga nagalid sa ako, nagahatag, Ginoo, sang kaalam. I hope, Lord, nga tanan kami nga nagapamati, nag-view subong, handa nga mag-surrender sa muntag sa kakabuhi kay Kristo. Agud malikawan namon ang silot sang Dios. Amo gali ining paagi nga masigurado namon ang amon kaluwasan, nga kami mapalangit. Buligi kami, Ginoo.
mangin mabinatunon, Father God, ang amon tagipusoon. Buligi kami, Father God, kag kung kami lang gid sa amon kabuhi, sa amon kaugalingon, di namon inimahimo, O Dios. Giyahi kami, Ginoo, nga makahimo kami desisyon, nga hindi pa ulahi ang tanan. Kabay, Lord, nga ang tanan handa sa pagbaton sa imo, handa sa pagsurrender sa ila kaugalingon sa imo, O Dios. Agod, tanan kami nga mga tumuluo ni Kristo, sa bolono ni Kristo, maga-reunion sa kaharian sang Dios. Lord, i-bless ang tanan nga mga followers sa tingog sang kaluwasan. Even, Lord, sa tanan nga mga viewers, i-bless kami tanan, Father God. Thank you, God. Nag-iisa kami, Lord God, sa pagbalik sa mga pagdayo, pagpasalamat, paghimaya, paagi sa balaan, kagamahan ng ngalan ni Jesus. Ini nga amon pagampo. Amen. Amen. Okay, madamo gid nga salamat Brother Vic sa mensahe sa aton nga Ginoo nga ginalamos po nga gabi. So madamo gid nga salamat sa tanan nga naga padayon nga naga-view sa live, no? Mayong gabi na lang sa inyo. Madamo gid nga salamat.